प्रेग्नेंट मो बापा प्रेग्नेंट मो मां मिनरल वाटर देखिवा तो ओ बोपा से पीछे पड़िबो मोर भी केतेरा बापा की ओ बोगु बदले कहिबो केतेरा गैलेरी बैलेंस रखि दी आ केतेरा डिलीट मार छाड़ो सकता तमे मोर सुना तमे गोटे कौन कहली कौन कहली तू ना आपने ठीक तो होनी तमे कथा भाभी भाभी भारी कष्ट होउछे तमे मते बाहे तमे को शीघ्र नै जाओ इस पेने जने समाज ए बिजुली विश्वास करिबनु तोते मो स्वप्न देखि देखि मो तळ पट पेंटटा उदा हे लुहरे लुहरे पतळे की भाबिलो मु आ किछि नो पहळे की भाबिलो तम लुह मिनी कोठी बाहरचिलो लोक माने कर जोउटी बाहरचिलो लोक माने कर जोउटी बाहरछि किछि लो आखि बड जई बाहरछि आ किछि लो बाईपास दे हेई बड ए तम लुह गुला सब हे ओ पदान मते केते भलो पाउछि मने पड़िया गले 8 दिन में गोटे तकिया रहउला काई तकिया गुला कोन जाउछिलो खोड़ रहउछि एला तुला रहने काई तुला सब कोन जाउछिलो अब किछि तुला उड़े खटिया ऊपर किछि तुला उड़े चाले मिटड़िया किछि तुला उड़े चाले आउ किछि तुला मोछाती बाड़रे आउ किछि तुला मोछाती बाड़रे किछि तुला पापुली रे मिटड़िया किछि तुला पापुली रे अबे किए बे सला मो घरटा भितर नाची कुटी दु लुकौची घरटा को मोर उठौची पकौची सला मो घरटा को कोन नाच आखड़ा सला बोली भाबिछ ना कोन बे अबे सला किए बे तू अबे सला किए बे तू बे छाड़ सला मोसे बे सला तू किए बे सला मोरी घरे ठिया ही पचाचू मु किए बे सला कह तू की भाईदार ना तोड़ा पूरा डेंजर मो पूरा मैन ऑफ द डेंजर बे सला तते कोठी देखिला भलिया मने होची देखियो अछंती कोठी देखिची को ए पूर्वतन इंदिरा गांधी पूर्वत स्वर्गीय इंदिरा गांधी मर्डर केस रे मते फ्रंट पेज रे देखि देबे ए निकट रे ईरान रो प्रधानमंत्री विमान दुर्घटना रे मु सेई केस रे आज तक टीवी रे देखि देबे सब न्यूज पेपर फ्रंट रे मते देखि देबे हां ए बापा लो बापा जानिछु सिएनुआ हाइदर भाई फाइदर हां आ तांकर डाना हाथ अच्छा आ गुटे कथा जानछि ना बापा तांकर नु सेईटा हे रला तार सेटा हे जूम मोबाइल रे जूम करी देखौ दिली हां तू के जान सिए मते सब दिन वीडियो कॉल रे देखौचंदी सेटा हे लम्बा बुद्धाली नो ए पॉकेट छुरीटा इबे सला तू सही ना ए तबे सही ना की तबे सही ना ले की ए डोली नानी गइता मोही पिसा ना ए भिक्कू भाई हाँ। तू का मो बापा को चिन्हिछु चिन्ह जमाना कोड़े वर्षर मो संपर्क चिन्ह परिबे बापा लो बापा देखुछु ना भिक्कू भाई रो केते स्मरण शक्ति कोड़ी को कथा सबु माने अरे ओडिया भाषा तो कथा नहीं जब कहिबो 200 वर्ष तोला कथा पढिबे तो बापा को ठक्के चिन्ह पकाइबी पिसा हमर सहित संपर्क नहीं बे से संपर्क कथा मने पकरा मने काई पिसा से स्टोरी तमे कहबे ना मु कहबी बे नहीं जदी कहबार अछि तू कह मु कहबे तू कह हां मु कहतो नहीं पिसा पाख
ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ କଥାଟା ବାଇଚାନ୍ସ ଖସି ଗଲା ପିସା ଫଟକା ଧରି ପକେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ପିସା ସେଟା କୋଉ ମସିହା ଥିଲା କହିଲ? 1999 ମସିହା। ବାପା ଲୋ ଯୋଉ ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ନା। ଓ କି ଶୀତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତ ବାପାର ମୋର ବାଇକ୍ ଗଣ ତିଆରିରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ। ଶୁଣୁନା ବାପାର ତମର ବାଇଗଣ ତିଆରିରୁ ସମ୍ପର୍କ। ଚାଲୁନ ଆମେ ଟିକେ ବାଇଗଣ ତିଆରି ଆଡେ ଯିବା। ବାଇଗଣ ତିଆରିକୁ ଯିବା। 20 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ବାଇଗଣ ତିଆରିକୁ ଯିବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ପିସା ଆମର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ତାହେଲେ କହିବି ତ ଶୁଣେ ଆମ ପିସା ମୋର ହଉଛି ବାଇଗଣ ତିଆରିର ସମ୍ପର୍କ। ଦିନେ ଆମେ ବଡ ବଡ ବାଇଗଣ ଗଛ ବଡ ବଡ ବାଇଗଣ ଗଛ ବଡ ବଡ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ବୁଝିଲୁ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଢେଳିଆ ଲମ୍ବା ଗୋଲିଆ କେଞ୍ଚିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଇଗଣ। କେତେ ପ୍ରକାର ବାଇଗଣ? ଲମ୍ବା ଦେଳିଆ ଚେପଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ଖାଇଲୁ ଆଉ କଣ ଡବଲ 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 ଜାଣ ବାଇଗଣ ହେଲା। ବାଇଗଣ ପିସା ମୋର ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲୁ। ପିସା ଗାଁ ଚଳ ପିସା ପୁତୁରା ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଦିନ ବାବୁ ବାରି ବଡ କବାଟଟାକୁ ଖୋଲି ତାପରେ ଲାଇଟଟାକୁ ଜାଣିଦେଲା। ଲାଇଟ୍ ଜାଳି ଆମକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଲୁଚିକି ରହିଲା। ହେଲେ କଣ କରିବୁ? ପିସା ମୋର ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବୁ ଚୋରି କରି ବିକ୍ରି କରିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବାବୁ ଆମ ଆଡ଼ିକି ମାଡ଼ି ଆସି ଆମ ପିସା ପୁତୁରା କଣ କରିବୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ କୋଉଠି ରହିବୁ ସେ କଥା ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାଇଗଣଟା ପଡିବ। ତାପରେ କଣ କଲ? ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦିନ ବଉଟା କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ପକେଇଛି ଯେ ଯେତେ ଝିଙ୍କିଲେ ବି ସେ ଛିଣ୍ଡୁନି। ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଝିଙ୍କୁଥିଲି ଗଛ ମୂଳ ସହ ପଡିଯିବା କଥା ହେଲେ ଜମା ଛିଣ୍ଡିଲାନି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କଣ? ବାଇଗଣର ଆକାର ବଢିଲା ମୋଟା ହବା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଶଳା ବାଇଗଣ ଏତେ ବାଇଗଣ ଦେଖିଥିଲି ଏମିତି ବାଇଗଣ ଆକାର ବଢିବାର କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଚଢା ଉଠିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ମୋ କାନ ମୁଣ୍ଡ କିଏ ଆସି ଠୋକ୍ କିନା ଚାପଡ଼ାଟେ ପକେଇଦେଲା। ଶଳା ମତେ ଡାକି ନେଇଗଲା ବାଇଗଣ ତିଆରି ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା ଯେ 8 ଦିନ ମୁଁ ସେଜରେ ପଡ଼ିଲି। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ବେଶଳା ବାହାର ମୋ ଘରୁ ବେଶଳା ବାହାର କହୁଛି ଯିବି ହଉଛି ତମେ କାହିଁକି ହଉଛ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଅମଳ ହଉଛ? କେତେ ପିସା ମୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା। କଣ କହିବି କଣ ପିସା ତମେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଚାଷୀ ନା ଚାଷୀ ମହିଳା ଗ୍ରୁପକୁ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ଦେଇଦେଇ ତମେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେଇଛ ବୁଝିଲ। ତମେ ଲାଜ କରନି ପିସା ଏଇଟା ଲାଜ ସମୟ ନୁହଁ ବୁଝିଲ। ତମେ କହ ପିସା ସେ ଦିନା ବୋଉ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ପକେଇଛି ସେ କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ଯେ ଜମା ଛିଣ୍ଡିଲାନି। ତୋ ବୋଉ ଘଳିତା ପିସା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସତରେ ମହିନେ ତମକୁ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। मोहिनी तमे कौन कल तमे माँ को विषय आदौ जान से जड़े अन्यतम मनीष पागेली से
ସେ କେମିତିକା ପାଗଳ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ରୁମରେ ଲକ୍ କରିଦେବା। କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯେମିତି କାରନାମା କରୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ସେ ଇନସଲ୍ଟ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସମ୍ମାନ ମୋର ଯିବ। ଦେଖ ତମେ ସତ କହୁଛ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ତଥାପି ଏଇ ଆଜି ତମେ ଚତୁର୍ଥୀ ପୁଅ ଚତୁର୍ଥୀରେ ମାକୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଲେ କଣ ଠିକ ହବ? अध किलो आलू दियो और एक सब पियाज दियो और मुझे पाउडर दियो मुझे मांगी नहीं मुझे मांगी ना ना तमर काहू किछि मागे दरकार नहीं। ए सब तो होची तमर, ए घर तमर, ए भोजी तमर, तमे तो से घर मालिक है। तमर जहां इच्छा हो तमे से करिवो। ए मु एकर मालिक यानी मु जाई जाओ ते करबी। हां तमर जहां इच्छा हो से करिवो। जा के जाइबो से निश्चय खाइबो। ये ना कम बोले ये बड़ा हम हाथ तो बड़ा इंजी बांध देगी से बड़ा लका पदबो जमानिए मु तो दो बाकी अछि। आमे सांग होई रहिबा, सांग होई खाइबा, सांग होई गपिबा। तमर जहां दरकार मते कहबा, मु तमके देबी। हने मजा आला मु तते कहबी तू मते दबू मोर भी गोटे सानो भाई थिला। आमे दुई भाई मो श्याम और से हरि। जानछु ना सिनु याक मते अधिक भल पाए। मोनी से मोटे सानो हले कोन हला से मो पई बड़ भाई थिला। विश्वास करिवनी मोहिनी, जदी मो देहरे के टिप्पोटिए लगाई दिए बस कथा शेष। से ताको एमिते शास्ति दउतला सदरे मोहिनी से हीरो थिला, एकदम हीरो। हेले से गले पड़े तमे तो ताको से केबे किछि करिनो। से जोर थातला काई जेते दूर थातला काई बड़ फेर बा करे सांगरे आसी ना एई तमे ते को रागर से छी नहीं माने ओहो ओ नाइ माने कोन होजो किछि तो को ओ हेला ताको फोन नंबर तो पाके दिखो मते ताको फोन नंबर दियो मु ताको फोन करबी राणा पकेबी अनुरोध करबी तमे देखियो मो कथा माने से घर को निश्चय आसी। नहीं 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 आसी बनी से जम्मा से बोली। हां से बड़ा पाजिल मिलाता मां से दिन तो जाई जिते जाई तमरो आसी मां मां जानजू चाची मते मते ना मां बोली डाके ओ अरे रे मो ना बोली की डाके वो मुझे जो रागी जेबे की मन तो करे देबी मो काने लगी मो चारे बोले ऐसे बोली गो मां आओ से मते कहबो ए शांति देवी कौन है जी मन दुख काहे की मां सामू तल तो सानो भाई कोन हजी गला मोची बने से बहुत रागी थिला। छोट छोट कथा से मारपीट करूथला। अदिने
ଆମ ଗାଁ ଜମିଦାର ଉପରକୁ ସେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲା ଆଉ ଜମିଦାର ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ନିଆଁ ଆଉ ଏମିତି କି ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ପୁଅ 3 ଜଣ ଘରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆମ ପଛରେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି ଆମେ ଆଗେ ଦୌଡୁଥାଉ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହରି ତୁ ସେଠି ରହିଲେ ସେମାନେ ତ ଧରି ନେବେ ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ଆମେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ହେଇଛୁ ଟ୍ରେନ ଚାଲୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ନେଇ ଭାର ଟ୍ରେନ ଧରି ଟ୍ରେନରେ ବସି ପଡ଼ିଲି तो पूरा बने तम मां के भलो मनुष्य पर आपसे कथा होतिले ହଁ ମଇନି କେବଳ ମୋ ସେ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ମାର ଏ ଅବସ୍ଥା ସାନ ଭାଇ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୋ ମା ଠିକ ଥିଲା ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ହବ ତାର ଏମିତି ପାଗଳାମି ବାହାରିଛି ତମେ ତ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲନି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଛି ମେଡିସିନ ଦେଇଛି ହେଲେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇଲେ ସିନା ସେ ଭଲ ହବ ମୁଁ ତ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାର ରହିଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମାର ଏ ଅବସ୍ଥା हो गेला आमे तक आउतने डॉक्टर देखेबा मु तो जागे छिलेनी मु ताको ठीक समय मेडिसिन खाइबा देबी तबे देखिबो मां निश्चय भलो होई जिवे ए मोहिनी तमे सत कहछ मु सत कहूची अरे बाबा जुको जे कोडी पहुंचलेनी न्यूज़पेपर टीवी सोशल मीडिया साथे नै आमे तो सानो बेटा के जे पहुंची जीवा अरे हो तो ए कथा तो मु जमारे भूली जाइथिली मोर मन ही नथिला काई मनटा कहूची अछि मनटा ମୋ ମନଟା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଜଣକ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନରେ ନନ୍ଦନକାନନର ସେଇ ପରି ସେ ପରୀର ସୁନାର କି ମୁହଁ ଲାଲ ଟୁକ ଟୁକ ଓଠ ସୋରିଷ ଫୁଲିଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିବ ଦେହର ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା भूल जमा मैं संगे संगे लोटा न कर चतुर्थी रात्रि संगीता स्त्री सह करे हला से दिन ये सीन सत्य है पूरा रियल मासे दिन चालू जी ये सीन चालू पूरा दा दिखला बरी मोतार दिखला बरी सिनेमा अभी भी बाकी है
ये कौन रोमांटिक डेवलपमेंट हो गए ऐसे तो रोमांस करने वाला ऐसे तेरा तो फिर मन तो दुश्मनी कौन सुन जाएंगे सॉरी तो रोमांस करने बैठे में सॉरी दे माने माने वो तुमरे पे कमिटमेंट करके अच्छे तो डेट बॉडी को नहीं सही पास साल देबे को खबर ना है तो कमिटमेंट फेल करिसो माने माने तो जा तो मारी बाबा से से ठीक जानिছে पूरा कामड़े से केबे मारे ना नहीं सच्चा नो भाई तो तू टीवी करिनो जा तीन से 200 सेल्फी नहीं दूंगा करो है ही तो ए हाई करो मत कबे दबो ने यू बस मार मते तू मते जेते मारिबो प्रतिशोध पणिया रद करता सेते शीघ्र उठिबो मार मते यू पुलिस को पंगा में परिणाम का कौन है तो वो एक ही अदा से करने वाला हां इंस्पेक्टर ना ए हाई तो सब बड़े दुश्मन मानो पे लाई करे क्या वो दुश्मन मनाए मागड़ा पब्लिसिटी देबा को लाई करन दे हॉस्टेल दादा मुझे तो मैं कहूं तू एक भला भला दिबो ना देखबो ना एगो का होश আছে जोश है अब तो कमरा से वो सोने की था ऑन मूड से गुलाब के अब ऑफ मूड से लास्ट नहीं की था तो टाइम सॉरी ना रे यू देखो हम बात कर चलते नहीं वो बात लड़ता हाथ में मैं के पता तक छाड़ी नहीं वो बात को कभी की छाड़ी नहीं वो सब को छाड़ी नहीं तब मैंने मतलब साथ दिया नहीं वो सब को हाथ जोड़ी वो सभी की तरह छाड़ी दियो वो सब बड़ा तरह पड़ती तू जो कारण खोजो से व्याकरण बेगम के बैठा लोले से की सारी अबे मु पचारू से तो अटके काहे व्यस्त चुप कर के जवाब दियो अरे मते शूट करियो कासी चलो बरा शूट करो अरे शूट करो मते ए सर एते बड़ गैंगस्टर हाइदर मिया होगे गुंडारू हंडा बालेट वाला कोन पे ए तमे टिके चुप रहो तमे रो मु जानि मते कहूची ए सर एते बड़ गुंडा होगे गुंडारू हंडा बालेट वाला कानटा कोन ओ गुंडा जमन से गुंडा शब्द रे व्यवहार करने को इंस्पेक्टर तू 40 थर फोन कर तोर 40 अफसर आसे आ मोर गोटाई फोन रे तो बड़ी 40 अफसर मुंड गड़िबो मुंड चुप हे जागोते मु बताउची तो पिस्तौल टा हाथ तळो मो हाई बोला कोन मस्त्री रे कई पदो कथा रे तो डायलॉग रे विजनता हटा चेंज हे गला कोन ओ अगर को ei के बैठे हाई तो जानिते ए सब साला एक दिन मरेंगे अरे हाई तो तू न मरिबो तुम्हें समस्त जानि लेबो हाई तो सैक्रिफाइस साला ऐसे किया से सैक्रिफाइस टा कहां पाए मस्त्री पाए न है तो तमे भी कोन कोचो खुदी कोदी काडू सुपारी नहीं पिस्तौल टिकरो के हमर रखि दबा हाइदर अगर ब्रिलियंट हीरो बोल दिगला ताकर ओटा कोन अच्छा ये नहीं मते बड़े कथा कहबो तमे हाइदर को कोन आगर जानिथिल कि तमे काम करती सुन सेटा रूम नाइट पछु तमे घर को बंधु हे आछो बंधु हे जिवो को मनि तमे हाइदर को कोन आगर जानिथिल कि ना ना को मनि अरे को हां गुड वेरी गुड सदा कथा कहि दिबारो बहुत बहुत धन्यवाद
ହେଲେ ସେ ଜାଣିବାଟା କେମିତି? ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସେ ଜାଣିବାଟା କେମିତି? ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଜଣେ। ସେମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ଆଉ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଜାଣତରୁ ଜଣା ହଉ ହଉ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ, ଆଉ ତାପରେ ନାଇଁ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏଇ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଭାଇର ଭଉଣୀ ସତ, ହେଲେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଟିକେ କମ କି ନୁହେଁ। ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଥିଲା? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ କାହାପୁରୁଷ କଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଜାଣେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣା ହେଇତ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବାହା, ଆଉ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଆଉ କାହା ରିଜେକ୍ଟ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବାହା ହେବା ସହ ସମାନ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହାର ରିଜେକ୍ଟ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ତ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହ ଚତୁର୍ଥୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କାହା ସହ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ବିୟର ବୋଟଲ ଖୋଲିନି ତ? ତମେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ହାଇଦରର ଛୁଆକୁ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିନ ତ? ଶ୍ୟାମବାବୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମବାବୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ଶ୍ୟାମବାବୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମବାବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ମାଟ ମାରିଲା ବେଳେ ତମକୁ ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲା ବେଳେ ହାଇଦରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧିଲା? ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପରା, ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ବୋଲି ମିତ୍ର। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଡିସିସନ୍ ହବ ଆମ ସଂସାର ଗାଡ଼ିଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ସେଇଠି ଅଟକି ରହିବ। ଗାଡ଼ି ମୋର ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ମୋ ସନ୍ଦେହଟା ମିଛ ହେଇଯିବ, ଆଜି ପରା ତମ ଚତୁର୍ଥୀ। ଜାଣେ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୋ ଚତୁର୍ଥୀ। ହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରାଯାଏ, ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନୁହଁ। ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ ଶ୍ୟାମବାବୁ, ଶ୍ୟାମବାବୁ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କର। ସୁଯୋଗ ମିଶ୍ର, ୟାର ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା କରିଥିଲ, ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମିକର ଲୁହ ଗରମ ଦେଖିଲ। ବୁଝିପାରିଲ ଆଇଦର ଲଭ ଷ୍ଟୋରିରେ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ ବଦଳିଥିଲା ଦେଖିଲ। ଆଜି ଯାଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିଥିଲା କେବଳ ନାରୀମାନେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଛୁଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଏ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ବି ଅଭିଶାପ ଅଛି। ହେଲେ ଯୋଉ ବାଡ଼କୁ ସେ ବାଡ଼ ତଳ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ମେନ୍ ପାଣିରେ ତ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା, କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ତୋରି ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଘରରେ କି ଭଉଣୀ ବାହା କରିଥିଲୁ, ଭଉଣୀ ଇଲିଶ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଯା ନେଇ ଯା, ଭଉଣୀ ହେଲେ ଛୋଟ ତଳ ମାରିବ, ନେଇ ଯା। ମୁଁ ତ ମତେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ ତତେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ନଥିଲୁ। ହେଲେ ଏବେ ବୁଝୁଛି ଏ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ପାଇଁକା ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। କାଲି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ତତେ ଠକି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ବୁଝୁଛି ଏ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ପାଦ ଧରିକି ତୁ ସରିବେ। ଏ ଶୁଣ, ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇପାରୁଛ ତ, ହେଲେ ତୁ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ହେଇପାରୁଛ ତ, ହେଲେ ତୁ ପ୍ରେମିକ ନୁହେଁ। ତୁ କଣ ମତେ ବୁଝେଇବ? ତୁ କଣ ମତେ ବୁଝେଇବ ପ୍ରେମିକର ମାନେ କଣ? ତୁ କଣ ମତେ ବୁଝେଇବ ପ୍ରେମିକର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ପ୍ରେମିକ ସଂଜ୍ଞା ପାଇବ ନେବେ। ପ୍ରେମିକ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପ୍ରେମିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏନି ଯେ ପ୍ରେମିକ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ପ୍ରେମିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କଣ୍ଟାର ପିଠି ଦେଖି ଶୋଇଯାଏ, ରାସ୍ତା କ୍ୟାନ୍ କରିଦିଏ। ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ? ତୁ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ। ତୁ କେବଳ ମସ୍ଜିଦ୍ ଯାଇଛୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କାହାଣୀ ତ ତମେ ଶୁଣି ନଥିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆ ପରେ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେବୁ। କାହିଁକି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ତୋର ହେଲି ତ ମୁଁ କାହାର ହେବିନି।
से इंस्पेक्टर मन को जासिला से कपि देगला आम मोइनी से भी मते चिनि पारलानी ता मन को जासिला से भी कहि देगला आ तबे सूर्य मिश्र ठिया से सब जानि मते कहला दे बसिले परीक्षा रे पड़िबो ठीक अछि एबे तबे समस्त कहिलो ए हाइदर सुनिला ए हाइदर कहबो आ तमे माने सुनिबो ए हाइदर नीरव अछि हेति पई जे पिला दिने ता मां ताको कहिथिला भाइया रे जीवन रे सब भांगिबो हेले केबे कहा मन भांगिबोनी केवल सेति पई ए हाइदर हाथ गोड़ सब भांगिला हेले केबे कहा मन भांगिने तमे बहुत सुंदर देखा जाउछ मु आला कसम खाउछि तमे ठीक मो मां परी लागुछ खाली
ତ ପୁଲିସ ତୁ ମତେ କହିଲୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାମାଟା ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରଖିବା ତୁ ଜାଣି ଦଉଛ ମତେ ଭାରି ଦେଇ ଦଉଛ अरे शीघ्र आ। ଛଡ଼ା हमारे कौन है ये